الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك على قراءة وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سماع كلام سلفنا الصالح وعلى ذكرى شمائل وقصة سيرة سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Beliau Al-Habib Abu Bakar bin Aidrus bin Sumit memulai ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang mulia ini, di mana kita berkumpul tadi telah membacakan Al-Qur'anul Karim, membacakan sirah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga membaca daripada manaqib Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. وجزاء الله خير الحبيب محسن وأولاد عمامته أن جمعوكم على هذه الحولية في هذا الوقت المبارك وفي هذا اليوم المبارك. Dan semoga Allah membalas jasa dan kebaikan Al-Habib Muhsin Al-Hamid yang telah mengumpulkan antum semua di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan ini. وقد اجتمعتم وفيكم الأولياء وفيكم الصلحاء وفيكم العلماء. Dan telah mengumpulkan kalian di sini, ada di antara kalian yang para wali dan jadi para ulama dan juga para salihin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بركة القاصر في الكامل والجاهل في العالم ويجعل بركة كل بعضنا في بعض. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan keberkahan yang kurang masuk ke dalam keberkahan yang sempurna. Yang jahil, yang belum mengerti ilmu, masuk ke dalam berkahnya orang yang berilmu, dan orang yang memiliki kekurangan masuk ke dalam kemuliaan orang-orang yang disempurnakan oleh Allah. وربنا سبحانه وتعالى في هذا العام ساغ لكم منصب الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عمر ومن في ذلك الصف. Dan pada tahun ini alhamdulillah dihadiri oleh al-munsib daripada Al-Hamid Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh Al-Hamid, dan juga dihadiri oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, dan juga semua yang hadir, para ulama-ulama yang hadir. وكان السابقين يفرحون إذا حد جاء من العلماء والأولياء والصلحاء. Dan orang-orang terdahulu itu suka sekali apabila mereka didatangi oleh para ulama, para aulia, dan orang-orang saleh. ليملوا النظر فيهم. Dan mereka suka untuk melihat dan menatap kepada wajah mereka. ويفرحون بدعواتهم ونظر منهم إليهم. Dan juga mereka berbahagia dengan doa-doa mereka dan dengan pandangan mereka kepada orang-orang tersebut. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ينظرون إلينا وإلى الجامع كله بكامله. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka mau memandang kepada kita semua dan juga semua yang hadir di dalam majelis ini. وما فائدة الاجتماع إلا الانتفاع. Dan tidaklah faedahnya perkumpulan semacam ini kecuali kita mengambil manfaat. فكلنا جينا إلى هذا المجلس لكن علينا نرجع بفائدة. Kita semua hadir di dalam majelis ini, tetapi haruslah kita ini keluar dan pulang membawa faedah. وأهم شيء حسن الظن بالله. Dan yang paling penting adalah kita berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah. حسن الظن بعباد الله. Dan juga berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. ينبغي لنا أن نحسن الظن في بعضنا البعض. Dan kita harus juga untuk prasangka baik antara satu sama lain. وما شغلنا عن ذلك إلا الحقد والحسد والبغضة والشحنة. Dan tidaklah menghalangi kita daripada hal tersebut kecuali sifat higid dan juga kebencian dan juga dengki yang ada dalam hati. ماشي بيقع لنا وهذا القلب ملان بهذه الأوساخ. Kita tidak akan mendapatkan apapun keberkahan kalau masih ada kotoran-kotoran itu dalam hati kita. لأن ربي سبحانه وتعالى يقول ما وسعني شيء إلا قلب عبدي المؤمن. Karena Allah mengatakan tidaklah mencukupi kepadaku dan mengerti kepadaku kecuali hati seorang mukmin. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم إنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan tampang kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan niat kalian dan amalan kalian. فمحل نظر الحق سبحانه وتعالى هو قلبك. Karena tempat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu. فإذا بغيت شيء من ربك سبحانه وتعالى صفي قلبك. Apabila engkau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka sucikan hatimu. مثل ذلك لو أنت تبغى حاجة ورحت عند صاحب الدكان تبغى مثلا عسل، قلت له ابغى عسل من الزين، قال لك هات الوعاء حقك، وجبت له الوعاء وهو وسخ غير نظيف، هل يمكن يطرح لك شيء فيه؟
Dan ini perumpamaannya seperti seseorang yang ingin membeli atau meminta madu yang murni, yang bagus, yang mahal. Dia bilang, bawa ke sini wadahmu. Ketika engkau membawakan wadah kepada orang tersebut, engkau membawa wadah yang kotor. Dia tidak akan mau untuk menuangkan madu yang mahal tersebut ke wadah tersebut. صاحب الفطرة السليمة والعقل السليم لا يمكن يطرح القدر فوق النعمة. Karena orang yang memiliki hati yang sehat, akal yang sehat, tidak akan memberikan sesuatu yang baik, yang bagus kepada tempat yang kotor. إلا الإنسان إذا ما يفرق بين الجواهر والبعر هذا ممكن. Adapun orang yang tidak bisa membedakan antara permata dengan kotoran, itu lain lagi ceritanya. صاحب الفطرة السليمة بيقول لك روح الأول صف الوعاء حقك ونظفه ثم هاتوا بطرح لك العسل فيه. Adapun orang yang memiliki hati yang jernih dan benar, dia akan mengatakan bersihkan dulu wadahmu, nanti kita akan tuangkan sesuatu yang berharga di dalamnya. وهذا الوعاء حقك اللي بغيت فيه الأسرار والأنوار هو قلبك صفه لأن ربك يعطيك فيه هذا الشيء. Dan wadah yang engkau miliki yang bisa dituangkan al-asrar dan juga hal-hal rahasia-rahasia dari Allah, itu adalah hatimu. Sucikan hatimu, maka akan dituangkan kepada hatimu hal-hal tersebut. فإذا صفينا قلوبنا ما بنرجع فاضيين كلنا بترجع قلوبنا مليانة. Adapun kalau kita sudah sucikan hati kita, kita tidak akan kembali dalam keadaan sia-sia dan kosong, tetapi semua akan dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. وسلفنا الصالح يقولون المدد في المشهد. Dan para salaf kita mengatakan seseorang mendapatkan anugerah madad tergantung cara pandang dia terhadap sesuatu. وخصوصا الشيخ أبي بكر بن سالم يقول خذ يا اللي ما تستاهل شيء. Bahkan apalagi dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengatakan, ambillah wahai orang yang mungkin engkau belum layak untuk mendapatkan. فعلينا أن نصحح النية مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك. Maka tugas kita adalah memperbaiki niat kita di dalam majelis ini yang penuh keberkahan, الذي فيه الآلاف المؤلفة. yang dihadiri oleh ribuan orang di majelis ini. نعمة من المولى سبحانه وتعالى فنحمده سبحانه وتعالى. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. كما جمع الأجسام والأجساد Sebagaimana Allah mengumpulkan jasad kita dan tubuh kita, أن يجمع القلوب والأرواح. mudah-mudahan Allah kumpulkan juga ruh-ruh kita. يعني قلوبنا كلها واحدة. Allah jadikan hati kita hati yang satu. ويملئها بالخير كما ملاها لأولياءه وأصفياءه. Dan semoga Allah isi hati kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah isi hati daripada orang-orang yang mulia dan orang-orang wali-wali Allah. وما يجتمعنا إلا نسمع مناقب الشيخ أبي بكر وأهله وسلفه. Dan tidaklah kita hadir di sini kecuali untuk mendengarkan manaqib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga keluarganya dan para salaf-salafnya. وهذه الاجتماعات للفائدة لنا ما هو للأموات. Dan ini perkumpulan semacam ini faedahnya untuk kita, bukan untuk orang yang sudah meninggal. علشان نتأسى بهم ونقتدي بهم. Agar kita bisa mengikuti mereka dan jalan di belakang mereka. لأن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena mereka itu semua mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هم تأدبوا بآدابه وأخلاقه. Mereka semua mengambil adab dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi وهو wasallam. المؤدب لهم الأول والمربي لهم الأول. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang mendidik mereka dan mengajarkan akhlak kepada mereka. كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah dididik dan diadabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya adab sehingga aku memiliki adab yang paling baik. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. Dan Rasul SAW bersabda juga, saya ini diutus oleh Allah sebagai pengajar dan menyampaikan ilmu. فهم تأدبوا بآداب آبائهم ومشايخهم أب عن أب وشيخ عن شيخ وكابر إلى كابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka itu para aulia mengambil adab-adabnya dari Nabi Muhammad SAW, dari ayah-ayah mereka, dari orang-orang besar terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad وهو SAW. المؤدب لهم. Maka beliau SAW adalah yang mengadabkan dan mendidik mereka. وخصوصا نحن طلبة العلم علينا أن نكون قدوة لغيرنا. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu hendaknya kita menjadi tauladan buat orang lain. ما يقع طالب علم بغفتوح ومنوح وقلبه في يسد على بعضه البعض. Tidak mungkin seseorang yang sebagai penuntut ilmu sedangkan hatinya kotor dan memiliki dengki kepada satu sama lain. لابد نكون قدوة لغيرنا. Haruslah kita menjadi panutan untuk orang lain. فإذا صلحوا علماؤنا وصلحوا أو كبارنا صلحت البقية.
Kalau ulama-ulama kita sudah benar dan menjadi orang-orang yang benar, maka orang-orang lain akan ikut menjadi benar. نسأل الله لنا التوفيق والهداية إن شاء الله. Semua kita mengharap meminta kepada Allah taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. دائما كل ما ندعي يقول اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه. Dan seringlah kita berdoa, ya Allah sebagaimana Engkau memberikan taufik dan taufik kepada orang-orang yang untuk berbuat baik dan Engkau membantu mereka, berikan taufik kepada kita juga dan bantu kita untuk berbuat seperti mereka. هذا دعاء نبوي نجعله في دعانا كل مرة ندعو نتيب في دعانا. Dan bawalah doa ini, doa nabawi, kita hendaknya memperbanyak daripada doa seperti itu. التوفيق من المولى سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sesuai yang disukai dan diridhai oleh Allah. ويأخذ بأيدينا إلى ما مشى أهلنا وسلفنا عليه. Dan Allah membimbing kita sebagaimana Allah membimbing para leluhur-leluhur kita. ويجعلنا في الصراط المستقيم. Dan Allah menjadikan kita semua di jalan yang lurus. والنهي القويم. Dan di jalannya orang-orang yang mulia. والعفو منكم.